So ada yang mendakwa Adamic exceptionalism, bahawa semua melalui proses evolusi kecuali Nabi Adam. Ada pula yang mendakwa human exceptionalism. Okay, bila kata Adamic exceptionalism tu, Nabi Adam sahaja yang Allah cipta out of nothing. Tapi ada spesies manusia-manusia lain yang dah ada sebelum Nabi Adam. Dan mereka bukan dan kemudiannya mereka intermarry. Keturunan manusia-manusia spesies lain tu dengan manusia Bani Adam ni berkahwin dan mereka terhapus, dia become extinct. Jadi semua manusia yang ada dalam dunia hari ini tetap boleh dinamakan sebagai Bani Adam. Sebab paling tidak kembali juga kepada ada kaitan dengan Nabi Adam. Yang ini dipanggil sebagai Adamic exceptionalism. Ada yang panggil sebagai human exceptionalism. Human ni maksud dia, semua melalui proses evolusi kecuali manusia. Maksud dia tak adalah manusia selain Bani Adam tu lah. So benda ni saya lihat perdebatan baru timbul dalam masa beberapa tahun lepas ni. Ada ilmuwan-ilmuwan yang timbulkan balik isu ni. Tapi hati saya, pemikiran saya tetap kepada tak berlaku proses evolusi ni kepada manusia. Kepada yang lain itu mungkin kita masih boleh kita kata keep in view. Nak nafikan terus, saya tak sampai tahap kelayakan ataupun keyakinan untuk menafikan terus. Tapi so far saya tengok hujah-hujah mereka is unconvincing. Is unconvincing at all. Okay. So, iradah ni, kita tengok alam ni dia ada will. Antaranya buktinya adalah specified complexity. Complexity yang ada specification untuk menuju kepada sesuatu. Macam, you ask any sane human beings yang kaji biology, what is the function? They wouldn't use the word purpose. They use the word function. But even if you use the word function, you cannot create something of function that has a function without a purpose in mind. Because a function shows you towards a purpose. Fungsi kan? Fungsi dia apa? Cuma fungsi ni dia lebih kepada peralatan, kan? Kalau purpose ni dia lebih kepada manusia, tujuan hidup. Fungsi ni adalah tujuan benda. Betul tak? Tujuan organ dan sebagainya kita bagi fungsi, tapi tetap purpose juga. Even though they deny it, when you read their books, their medical texts, they still have to say the function of this, the function of that. Betul tak? Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Jadi specified complexity ni adalah complexity yang dia specified. Ni Allah kata, ini dijelaskan oleh para ulama kita. Apa maksud iradah? Sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala min sya'niha takhsis al-mumkinat. Sifat iradah ni maksud dia, sifat azali ni seperti kita dah jelaskan, qa'imatun bidzatihi ta'ala, dia bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri pada zat dia. Apa maksud iradah ni? Iradah adalah takhsis al-mumkinat bi ba'di ma yajuzu 'alaiha. Dia adalah specification, specifying possibilities yang boleh berlaku kepada makhluk itu. Contohlah, Allah boleh lahirkan saya dalam macam-macam kemungkinan. Betul tak? Besar, kecil, perempuan, lelaki, gelap, putih, sakit, sihat. Banyak mungkinat. Itu dipanggil mungkin. Possibilities. So, irada is about takhsis, specifying, specification dekat situ. So, itu tanda utama irada, will. You kaji anything lah, you will see specification. And that specification is for a purpose. Because existence is in harmony. Kalau benar-benar random, why should an object be in connection with another object? And we know that an organism is in harmony not only with 1-2 parts of existence, but beratus-ratus kadang-kadang. Kita je. Kita punya interaksi dengan alam, our interaction with the world around us. I mean, the structure, the bone of our nose, saya diberitahu, it hits the oxygen that comes for your lungs.
dibentuk supaya bila udara masuk dia akan berputar untuk dipanaskan dulu sebelum pergi ke kita punya lungs. Lungs kita juga disesuaikan dengan oksigen yang berada di luar ini. Mata kita disesuaikan dengan cahaya matahari. Telinga kita disesuaikan dengan, so the interaction is with multi aspects tau. Ada banyak. Kalau satu terkena kita boleh kata random. Betul tak? Katalah you buat Lego objek, I kasih 100 Lego, you buat satu objek, I buat satu objek. Mungkin kita boleh pasangkan, just ujung dia tu kita boleh pasangkan. Tapi kalaulah your object, my object, kita pasang, dia jadi a complex machine. That's highly unlikely, even nearly impossible. If it's really, really complex. Katalah you terbuat a computing system. Campur dengan I punya system, sorry, you punya tak jadi computing system, half of a computing system, I punya campur dengan you jadi a complete computing system. That is impossible. It's not even probable, it's impossible. You know the monkey with the typewriter, metaphor that they always use. Benda tu impossible, dia takkan berlaku. You kasih monyet tu berbilion-bilion tahun pun tak akan boleh. Dia pernah cuba. Memang ada kajian pasal monkey tu. Dia orang literally bagi monkey tu untuk type apa nama ni? MIT kan? Monkey. Tak ada langsung. Satu huruf pun tak. Satu huruf pun tak keluar. Selepas berapa bulan kan? Berapa bulan dan monyet tu siap buang air besar, kencingkan typewriter tu. Kan? Satu huruf pun tak ada yang make sense in the English language. And how do you type the shortest letter, the shortest word? The shortest word in English language is A. And to type A, you need space, A space. Itu pun tak wujud. Itu baru nak satu perkataan. Okay lah, I think satu perkataan is not impossible. Satu perkataan is not impossible. But a single sentence yang make sense, mungkin two words sentence, ataupun 3 words, I love you. Itu pun sebenarnya the probability is, I do not know, 10 to the power of berapa. Wallahu a'lam. A single cell is a million, hundreds of thousand times more complex than typing I love you randomly. A single cell. Kita belum masuk lagi pasal DNA. DNA is pure information. How did the information get there? DNA is a miracle of Allah. Tapi semua sebenarnya miracle of Allah. Even a single atom, smaller than atoms, like miracles everywhere. You see will behind it. We see specified complexity. تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وتكيف بقطع النظر عن أي مؤثر خارجي. Maksud dekat sini, iradah Allah ni maksud dia pure his iradah. Tanpa ada tekanan ataupun drive, penolakan daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau saya yang buat, awak buat, itu bukan pure iradah. Itu bukan pure kehendak. Kehendak yang pure ni memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tanpa dia ditekan, dipaksa oleh sesiapa.